सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ 25 एप्रिल शुक्रवार तेज चलतु नजर पकड़ा राज्य तथा देश विदेश आज मुख्य खबर उपरे। अबढ़ा और सुखिला महाप्रसाद प्रस्तुतकारी निर्देशनामा सुआर महासुआर निजोग पक्षर सूचना। सुआर महासुआर निजोग पक्षर बड़ सूचना आसी। अबढ़ा और सुखिला महाप्रसाद प्रस्तुतकारी निर्देशनामा जारी कर दीघारे उद्घाटित होगाकू जाउची श्री जगन्नाथ मंदिर नहीं निर्देशनामा जारी होईची। निर्देशनामा जारी जे उद्घाटन दिन रस कार्य सामिल होगापाई मना करा जायछि। सामिल हेले संपृक्त सुपकार सभ्यों को निजगर बासिंदा करा जिवो। एथिसह श्रीमंदिर कार्य सबुदिन बारण करा जिवो। सुआर महासुआर निजोग संपादक दस्तखत सूचना जारी करा जायछि। परवर्ती खबर आज विश्वविद्यालय महाविद्यालय खरा छुट्टी राज्य में असह्य गरम और गुड़गुड़ी जारी रही। छात्र छात्री को सुरक्षा देवाकू राज्य सरकार पक्षर बुधवार ठार उच्च शिक्षा विभाग अधीन समस्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को छुट्टी घोषणा कर विभाग उपनिर्देशक रजत कुमार मानसिंह एने समस्त रजिस्ट्रार पीजी काउंसिल चेयरमैन प्रिंसिपाल को पत्र लिखि अवगत कराइछन्ति। परवर्ती खबर सेनार बड़ कार्यानुष्ठान 5 नक्सल निहत 1000 को घेरी रही 20,000 सैन्य। देश में एजाए होइतिबा सर्वबृहत नक्सल विरोधी ऑपरेशन बोली कहुवा अभियान रे 3टी राज्यर 20,000 रु अधिक सुरक्षाकर्मी छत्तीसगढ़ बीजापुर रे 1000 रु अधिक नक्सल को घेरी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना एवं महाराष्ट्र सुरक्षाकर्मी को सामिल थिबा एई ऑपरेशन रे अधिकम रे 5 जन नक्सल निहत होइछन्ति। परवर्ती खबर आ 2 दिन जाड़िब रविवार फेरिब काल बैशाखी। गुरुवार ओडिशार किछि अंचल पई ग्रीष्म लहरी चेतावनी जारी करा जायछि। राज्यर अनेक स्थान रे पारद 40 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम करिछि। एनै भारतीय पाणीपाग विभाग अलर्ट जारी करिछि। आईएमडी पूर्वानुमान करिछि जे 23 एप्रिल रु 26 एप्रिल 2025 पर्यंत ओडिशार जिला गुड़िकर तीव्र ग्रीष्म लहरी गुड़गुड़ी एवं राति समय मध्य प्रबल गरम अनुभव हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर प्रशांत शतपथी परिवार को आर्थिक सहायता घोषणा। पत्नी को मिलिब सरकारी चाकरी। आतंकी आक्रमण रे प्राण हराइथिबा ओडिया पुओ प्रशांत शतपथी परिवार को मिलिब 20 लाख टंकार आर्थिक सहायता। तांको पत्नी को मिलिब सरकारी चाकरी। पुओर पाठपढ़ा खर्च बहन करिवे सरकार। यासह अन्यान्य सुविधा सुजोग जोगाई दियाजिबो घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर भद्रक मुख्य चिकित्सालय अघटन लिफ्ट रे चापी हो रोगी मृत। लिफ्ट रे चापी हो गला जीवन। भद्रक मेडिकल एभली अभावनीय घटना देखा मिली। लिफ्ट रे चापी हो जड़े महिला रोगी मृत्यु होती। सूचना अनुसार भद्रक ब्लॉक अंतर्गत रांदिया अंचल में मिनती परिडा चिकित्सा भद्रक मेडिकल आसीता बेले लिफ्ट रे मेडिसिन वार्ड को जाउथिले। परवर्ती खबर दुर्दांत अपराधी देवाशीष बेहरा को गोड़ाई गोड़ाई एनकाउंटर कला ढेंकानाल पुलिस। ढेंकानाल रे एनकाउंटर पुलिस गुली रे आहत होइछि। दुर्दांत अपराधी देवाशीष बेहरा अरफ हुंड एनकाउंटर करी हुंड को काबू करछि ढेंकानाल पुलिस। आज भोर समय रे ढेंकानाल सदर थाना अंतर्गत मंगलपुर निकट रे होइछि एनकाउंटर। गोड़ रे गुली बाजिथिबारु हुंड को डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। परवर्ती खबर अस्तव्यस्त करुछि ताती अंशुघात नहीं बढ़ुछि भय। एप्रिल कलबल कलाणी ताती ना घरे रही होछि ना बाहर को बाहरी होछि। ढह ढह निआरे संतुलित होछि ओडिशावासी। घरे जळुछंती बाहरे भी। पानी टांकी भी तातिकी निया जहाद्वारा टेप रु पानी पीवा मध्य कष्टदायक। सकाल 8 रु घर बाहरिबा मुश्किल होई पड़ुछि। ए किछि दिन हबो तातीर प्रकोप बढ़िबारे लागिछि। अस्तव्यस्त होई पड़ुछि जनजीवन। परवर्ती खबर महानदी रे बुड़ी 2 जनकर मृत्यु। जनक सुरक्षित उद्धार कला चाउलियागंज अग्निशम बाहिनी। महानदी जब्रा ब्रिज अघटन पानी रे बुड़ी 2 जनकर मृत्यु। जणे उद्धार 3 जन सांग होई गाधोबा को जाइथवा बेले नदी रे बुड़ी 2 जनकर मृत्यु होइछि। मृतक 22 वर्षीय पिंकुन जेना और 14 वर्षीय साई बेहरा 13 विश्वजीत दास को चाउलियागंज अग्निशम बाहिनी पक्षर उद्धार करा जायछि। परवर्ती खबर जातीय पंचायत राज दिवस रे पुरी रे राज्य स्तरीय समारोह। 6 लाख हिताधिकारी को मुख्यमंत्री बांटिले नुआ राशन कार्ड। पंचायत राज दिवस रे बंटा गला नुआ राशन कार्ड। पुरी तालबाणिया रे आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत राज दिवस समारोह रे सामिल होई मुख्यमंत्री मोहन माझी बांटी राशन कार्ड। प्राय 6 लाख हिताधिकारी को राशन कार्ड बांटी मुख्यमंत्री। यासह 2 लाख रु अधिक नुआ सुभद्रा हिताधिकारी को 200 कोटी रु अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर 314 ब्लॉक स्तरीय स्टाडियम
ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୁରୀର ତାଳବଣିଆଠାରେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ 2025 ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର 6 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 200 କୋଟିର ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବିକାଶ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 314ଟି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ଛାତ୍ର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 2024ର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଦୁବେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହର୍ଷିତା ଗୋଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଡଙ୍ଗରୀ ଅର୍ଜିତ ପରାଗ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିହାର ନୱାଦା ଜିଲ୍ଲାର ମହୁଲି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ରବି ରାଜ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ 182ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇମେଲ ପଠାଇ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଲା ଆଇଏସଆଇର କାଶ୍ମୀର। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଇମେଲରେ କେବଳ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଏଭଳି ଧମକ ପାଇବା ପରେ ଗମ୍ଭୀର ତୁରନ୍ତ ଏହି ଇମେଲ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଲବଶତଃ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଫିରୋଜପୁରର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଭୁଲବଶତଃ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଆକ୍ସନ ବିଳିବିଳେଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ପାଇଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ। ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ପରେ ବିଳିବିଳେଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରହାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଅସଲ ମୁଖା ଦେଖାଇଥିଲା ଆଉ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଭାରତ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲା ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଗରମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଘୃଣ୍ୟ ଓ ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋହନ ଜମ୍ମୁରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମେଡିକାଲ ଭିସାଧାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ବାତିଲ କଲା ଭାରତ। ମେଡିକାଲ ଭିସାରେ ଥିଲେ ଆସନ୍ତା 29ରୁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଭିସା ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଭିସା ପାଇଛନ୍ତି 27ରେ ତାହା ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଟିରେ ମିଶାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣରେ 26 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଁଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବଦ୍ଧପରିକର ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ପହଲଗାମକୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁର ୱାଶିଂଟନ ଫେରିଲେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସିଟି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଗସ୍ତ ବାତିଲ। ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ୱାଶିଂଟନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସେ ଏକ ବିଶେଷ ବିମାନରେ ୱାଶିଂଟନ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ରାତିରେ ଭେନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜୟପୁର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ